Yeni insandan 100 son verir. Çıkarıp verirsin. Uyartma. Siz özümüz. Pas yapmayasınız. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу мал жандык сүйүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн Баткен шаарындагы мал базарга келип калдым. Адаттагыдай эле биз ар бир ишемби күнү чагылдырууну улантабыз. Бүгүн күнгө ишемби 6 ноябрь 2021 жыл. Бүгүнкү күндө малдын баасы кандай, толук кандуу ушул чыгарылыштан көрөсүздөр. Birinci uylардан баштап көрсөтүп баштайм, андан ары койлорго, эчкилер тарапка, жылкылар тарапка баарына өтөбүз. Биз менен болуңуздар, туугандар. Так, адаттагыдай мал көп, уйлар көп. Бар биринчи ошондо ак уйдан сурап көрөлү. Салам алейкум. Анас, шеф канча болду? 40 миң болду. 3 жаш бар окшойт, 3 жашта уй 40 миң сом дейт баасына. 40 миң болду дейт ушу акты. Так, азыр бир четтен сурап көрсөтөбүз. Жакшырабызбы? Мына ушул сатылган окшойт. Сатылдыбы бул? Канчага кетти? 55. Торпогу менен, 55. Ошо сендер турган музоосу менен 55 миң сомго сатылып кетти. 55 миңге сатылды. Торпогу эркек ургачу экен. Ургачу. 55 миңге сатылды, жакшы сатылды ба? Кайсы канал? 5-нчи канал. Чабарман каналы. Көрдүңүздөр, 55 миң сомго соода болуп тур, сатылып тур. Ассаламу алейкум. Канча болду? Жууга 100. Экөөсүбү? Уйлар, экөө тең, Канча 3 жаш бар окшойт, 3 жаштагы уйлар кысып 100 миң сом. Ба болду? 100 кылышты экен. 100 кылышты бербедиңизби? Жакшы кылыптыр, бирок 100 кылыптыр, бербептир. Так, дагы чектен сурайбыз. Шеф, сатылдыбы, жабылтасызбы? Сатылды. Канчага сатылды ушул? 46 миңге сатылды. Торпогу мененби? Торпогу. Ушул торпогу менен 46 миңге сатылды. 46 миң. Бир аз көтөрүп калгандай баалар. Байкап жатсаңыздар керек. Салам алейкум. Таксыр канча кылды базар? Базар боло элек. 60 деп атабыз. 60 деп атасыз, Бооз, Боозбу? Биринчисиби, экинчисиби? Биринчи туушу дейт, Бооз экен, ошону 60 миң сурап жатат, ошол уйга. Базар кыла элек, нон сурап көрөбүз. Торпогу менен уй. Шеф, кандайсыз, канча болду? 57. 57 кылды, Торпогу эркек бургачыбы? Торпогу бука экен, караңыздар. 57 миң. Жакшы. Канча болду? 62 деп. 65 кылды. Эне бала. Бул биринчи шар болуп калды. Бул биринчи шар болуп калды, наркы. Бул билбейм жашын. 4-5 туган деп тап, бул тишин көрүп. Канча кылды дедиңиз? 65. 65 миң, Эне бала. Биринчи шар болуп калыптыр, 65 миң. Так. Уйлар ушундай, туугандар. Азыр букаларды дагы көрөбүз. Букалар канча болуп калды? Сурайбыз, баасыны көрөбүз. Соода кылабыз. Так, ну sıra. Sizden mi? Kança oldu? 30 oldu. Özeli juttur pogum. Özeli 30 ming oldu, Kança oldu? 30 oldu. Bu kısır okşaydı. Tamam. Kısır eken 30 ming kılıptır. Kança oldu aka? Ha, bolelek. Kança de otası?
80 bin diyor öten. 80 bin. Ha, yakında. Torpoğu Urgaçı. Urgaçı ekan. Mana öz bitter tuttu teregen. Ha. Bildi tuğan bolgan, ha? Birde tuğan. 80 bin sırap japtı şu. Tuğanlar hazır. Bukalar tarafka da ötөйлü. Milyardı gördüңүздөр. 50 миңдин төгөрөгүндө акча. Ал эми торпогу менен 80 миңге чейин болуп жатат. Kimden болду экен? Сизден эмеспи? Канча сум чыкты? 55 миң. Канча бир жаш болуп калганбы? 1,5 ашты. Мына букан көрдүңүздөр, 1,5 ашты. 55 миң сом сурап жатыр. Басын. 55 миң. Mana özünü mana hasat. Kilasiga sen çıkar. Bagışıga hem köz jettiradi bunu. Bu 20 kun baksana. 40 kun baksana. Şef kançalı odası? Men be. Qaysı mı karalı? Ekövünü 155'ke berip etem. Ekö 155 ming boldu. Mana yemi YouTube'ga hem reklam aklayım. Kol karmang, жақсы сұраңыз. Mal satıyor. Sizde tatpan жоқ, siz татқан жоқ. Mal bana. Sıran hem жақсылап. Sizle жақсы. Sizle de reklamaga çıksın. Çabarman kanalı. Mana nemege hem realni savdo olsun. Şirketten dedi bizde kötürgöndен кейін бараканы koyargan ekan. Buyog'ida biz izlep ko'ravergandi. Mal barakani. Sağırgen qarangıda odaş ketse ekövde 50 mingden koy satam degen adamlar ham bolot. Turu 155 mingga sırap jatasak ha? Ha, 155'ke. 155'ke ekövünü. Bazardın aldın ovazı. Bu kadar kalanlar semiz ekan. Жақсы. Parlaqtın taza suyu içip kegen. Mesni bu kadar da bunlar. Almasının cep жүрген novazda qaralaq. Baraka işte reklam aklayın. Ötüber de verdim ben turlat taşadım boldurslay aldım. Erte yürekten görüyorsunuz. Bilo aytayım mı ka? Bilo bir söz aytayım mı? 2000 qoşunlağın süleşin. 60 mingga baba. 160 çıktı tuğanlar. Daha ne berbe aytadi. Так, но buqalarda sırap көрөлчү. Qancha oldu lan buqalar? 85 oldu. No qarasa. 89. Бұл не paroda ka? Jaydari o'zidiki mi? Yok duruyor. 89 mingga bermadingiz, ha? Satıldı. Ha, satıldı turadi. Mana shunday semiz jaydari buqa olsangizlar 89 mingga satılып turadi. Yaxshi baho bo'lib turadi. Так, туғандар көрдіңіздер, эме қойлар тарапқа өтөйлі, қойдың басы қандай, білейлі. Қойларға келдік туғандар. Аш қоздар сұрайшы. Қандай сақа? Жақсы бі? Қаншадан қылтас? 8'den, 7'den, 6'dan. Тоқтыр сөйті. 6 миңден 8 миңге чейінки. 8'den ece kamu var. Summada ekan. 6 mingdan 8 minggacha mana shu qo'ylar. Katta qo'y, mana qo'ylar nega? Bunday bo'ylab qo'ydan katta. Qancha oldi aka? Qanday? Yaxshimi? Qancha oldi? 10 dan bo'ldi. 10 mingdan, ha? Jalan qo'ylar qo'shqoringizdan bormi? Uçmalar var. Uçmalar, ha? 10 ming so'mdan bo'lib tur. Mana shu qo'ylar. Uçmalar. Qaysi kanal? Çabarman kanalı. Kattalığınızlar körünüzdür. Boş. Qaysi satıldı aka? Mınaşı satıldı koy. Koy mu? Qancha sattınız? 9500'e sattık. 9500'e. Oşu sizler görüp turgan oşu koy satıldı. 9500'e. Onga emek Akça ne septe otatdı? Jaş tasıpsız ha? Koylar жақсы эле туган. Ба, нормада. Ашыкча эмес, кымбат эмес, арзан эмес. Азыркы той сезонда, той жетелей турган сезонда жақсы эле. Так, мынау боз кой кимден болду экен, а? Канча деп атып билбедиңизби? Сизденби? Канча сурап атасың ошо? 13. Боз экен, а?
13 bin so'm so'rab жатыр. Tak. Bu qancha oldi qo'y? 22 kam var. Ikkosi mi? Ikkosi. To'xta kam bular, ha? Sog'liqlar. Qo'chqor. Qo'chqor bular. Qarabapmiz. Mana shu ikki qo'chqor 22 ming kam bor, ha? 20 mingga bo'layotganda, ha? Bo'ladi. Yaxshi olsa 20 mingga bo'layotgan. Ikki qo'chqorda 22 ming kam bor, 20 mingga sotadi. Mana bunlar qanchadan bo'lib qoldi? Chap qancha so'radingiz? 15 ta. 15 dan. Mana shu bor sizdimi hisobda? Yo'q. Qo'y. Mana shu sizlar ko'rib turgan 15 mingdan so'rab жатыр. 1000. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? Bo'ldi. 9dan kam bo'ldi turamiz. Qo'shqorlar bormi? Yo'q, qo'chqorlar bir ochib qo'ydi. Bordagi qo'ylar, ochiq qo'zlar. 9 mingdan so'rab жатыр turganda mana shu qo'zlarni. Demek 8 ming 9 ming so'mdan 8 ming 9 so'mdan yaxshilar qo'ylarni qo'zlarni olsa bo'ladi. 10 mingdan narxi qo'shqorlarni olsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Aqsaqa qandaysiz? Qanchadan so'rab жатасыз mana shu qo'ylarga? Qancha olib qoldi? Bunusini 8,5 dedi. Qo'zlaringiz 8,5 ming. Bermadingiz. Nari qo'zlarchi? Surayalak. Ular ham shu 5,5 ming, 6 ming. Mana shu vaq, ha? 6 ming. Qarasi 8,5 mingga beribdir. Buni oqdi 6 ming deydi. Aqsaqa qanday deysiz? Ba qanday? Bo Qimmat barzan bor. malga jarashada. Et qimmat bo'lgandan keyin malda qimmat bo'lib ketdi. Et qimmat, mal qimmat, ha? Siz qayerdan keldingiz? Vattandan? Qizilbeldan. Qizilbeldanmi? Yaxshi sotib oling. Assalomu alaykum. Qancha oldi? 13 bo'ldi. 13 ming, ha? O 13 ming to'g'anlar, qaranglar. Tunni tozza qo'ygan, juda emas. Qo'ylarning basini ko'rdingizlar. Men hozir echkilar tarafdan ko'rib qo'yaman. Echkilar tarafga kelib qoldik. Mana shu so'rab ko'raychi. Qancha oldi? 4,5 bo'ldi bu. 4,5 ming. Bunisi 3400 bo'ldi. Echki sirka bo'ladi, echki. Bari so'y qoldi. So'y qoldimi? Bunalar uloqda jash. Uloq 3400 narxi so'y qoldimi 4,5 ming. Yaxshi qilibdi, ha? Uloqlar qancha oldi aka, uloqlar? Mana kichkina egiz uloq ko'rdingizmi? Eko'm 3 ming deb turadi. Eko 3 ming so'm, ha? Egizda. Ko'zga yaxshi ko'rinadi-da, egiz echkilar. Yaxshi sotib oling. Qancha oldi echki? Ha? Echki 4 ming bo'ldi. 4 ming oldi, ha? 4 mingga bermadingizmi ja? Bermadim. 4 mingga bermadingiz, ha? Hozir unda suhbatlarga echkilarni qarab ko'raylik. Oyog'i bering endi, qarang. Oyog'i. Qaysini savdo qildingiz? Uloqlarni. Uloqlar qanchadan bo'ldi? 2,5 dan desek bermaydi-da. 3,5 mingdanmi? Siz oluvchimi? Bering. Bering. Ozmaz, yetib qoldi. Qo'lni qarmang, yaxshilab. Sizni topmadim, qiziqat bo'lin. Ozmaz.
Qanchadan bo'ldi? Birovniki hozir keldi. Ha, sizniki emasmi? Yaxshi. Katta oldu var. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qanchadan bo'ldi echkilar? Mollar etiga jarasha. Yetine jarasha. O, qancha oldi sizga? 5 deyiz. 7 var. Qancha oldi mol? 3000'deki yok mu? Tepkisi qoldi albatta. 4'ten boluda. 4000 dan, ha? Bermeydi. Mana shu kuni 4000 dan so'rab bermaydi. Siz 5000 dedingizmi? Soy qoldi. So'ya qoldi 5000, ha? Semiz ekan, ha, biroq, ha? Semizda. Aqchasini olayapti, ha? Kam var biroq. Shu biraz. Bo'ldi, akamlar. Shu biroz et, kim bor ekan? Echkilar shunday bo'lganlar. Так, бұл базарға негізі жылқылар келбейді эле, бирок бұл базарда көріп қалдым, бүгінгі базарда ошол жерде үйрү менен жылқылар, кунандар, тайлар бар кетти. Так, эмне болду экен? Bilmedik. Eğleri çok buraya mı? Taylar size bizi. Assalamu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimi? Genelga qo'l qarab qo'ydi. Qanchadan bo'ldi taylar? 33'ten. 33 milyon ha. Bu ekoy var kızılları. Sen arkası var. Berksiye mi satılır? Narkısı 33 bin mi? 33 bin sıraptır. Berklerin satılat değil. Qanchaga sotdi? Bunu cılkını 80 bin sırap yaptır. Sındı bugün. 80 dedi mi? Sındı жақсы жылқы 80 bin son sırap yaptır. Жылқыдағы іздесеңіздер, тай іздесеңіздер дағыны келе бересіздер еме. Шығып қалыптыр. Ба болды біреусі? 8 yıl oldu. Қайсына? Berksiye. Бағыны? Ол тайды 38 бинге бағы дұрысы. Сатылды? Сізге талаштырасыздар ма? Шындай, туғандар, көпшілік жылқылардың иелері жоқ, меніңше сатылып кеткен, же неге жоқ, білмеймін, базарда шындай. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө 6-ноябрга карата Баткендеги мал базардагы баалардын негизгилери ушундай. Уйлар да койдур, жалпысын айтканда баа бир аз кымбаттаган, эчкилер да кымбаттаган. Алыстан көрүүчүлөр, алыскы базардан көрүүчүлөр Баткен базарладагы ишемби күндөр келип, мал алып, мал сатып, соода кылып кетсеңиздер болот. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.